Glad you could join us for part 2 of Sarah's story. This is from the series God's Chosen Women, and this particular part is Sarah has moved from silence to lies. And the question is, why did Sarah lie? Ok, estamos muy contentos de que estén aquí y vamos a escuchar la parte 2 de Sara de la serie de las mujeres escogidas por Dios. Parte 2. Las mujeres escogidas de Dios, en este caso estamos hablando de Sarai, desde el silencio a las mentiras. Parte 2. ¿Por qué Sarai mintió? And this is a troubling part of this particular story, is that Sarai was involved in a lie at this point. So this is something that maybe all of us face from time to time. So it's something we can be thinking of as we look at her story. ¿Qué podemos sacar de la historia de Sarai? Ella estuvo involucrada en una mentira y quizás esto aplica a nuestra propia vida. De vez en cuando terminamos voluntario o involuntariamente en esta situación. Pues vamos a pensar cómo se refleja esa situación en la vida de Sarai. Amen. Sí. And the first question is, why is Sarai important? Or Sarah, of course, as she's known more commonly. When God calls Abram to go to a faraway land, he promises to bless him and make him into a great nation that will bless the entire earth. As his wife, Sarai would be an important part of that blessing. Or would she? Sarah becomes more visible once she and Abram reach the land of Canaan. It is here that she demonstrates her willingness to follow her husband's leadership. She complies even when it involves lying. ¿Por qué está importante Sarai? Cuando Dios llama a Abraham a ir a una tierra lejana, promete bendecirlo y convertirlo en una gran nación, que bendecirá a toda la tierra. Como su esposa, Sarai sería una parte importante de esta bendición, ¿o no? Sarai se vuelve más visible una vez que ella y Abraham llegan a la tierra de Canaán. Es aquí donde demuestra su voluntad de seguir el liderazgo de su marido. Ella obedece, incluso cuando se trata de mentir. Here we see a map of Sarai's world. This is the part of the world known as the Fertile Crescent. And the land of Canaan that they went to includes today's Israel and Palestine. Aquí tenemos el mapa del mundo cuando estaba en el tiempo de Sarai, el creciente fértil le llamaban, y incluye la tierra de Canaán y las naciones de Israel y Palestina al día de hoy. The land of Canaan. This area was populated after the flood by the descendants of Noah. Many of the tribes that were cousins of Terah's line later became the enemies of God's people. When Abraham finally arrives, God promises to give all this land to him and to his descendants. Esta zona fue poblada después del diluvio por los descendientes de Noé. Muchas de las tribus que eran primas del linaje de Taré más tarde se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios. Now, what we need to know about the Fertile Crescent. Sarah and Abraham are moving from Haran to an unknown country. We learn that it is the land of Canaan, currently the location mainly of Israel and Palestine. Their travels will take them some 400 miles
along this well-known route. Besides its fertility, the location provides military and commercial advantages as well. Sarai y Abraham se mudan de Harán a un país desconocido. Aprendemos que es la tierra de Canaán, actualmente la ubicación principalmente de Israel y Palestina. Sus viajes los llevarán a unas 400 millas a lo largo de esta conocida ruta. Además de su fertilidad, su ubicación también proporciona ventajas militares y comerciales. And this is a picture that gives us an idea of the kind of life that Sarai was facing. Un paisaje desértico. The story of Abram and Sarai continues. Last week we met Abraham and Sarah, who were then known as Abram and Sarai. As part of Terah's family, they moved from Ur to Haran. At the end of the lesson, God calls Abram to go to a land that he would show him. He promises that his descendants would become a great nation. This is startling news since they are unable to have children and are quite old. La historia de Abraham y Sarai sigue. La semana pasada nos reunimos con Abraham y Sara, quienes entonces eran conocidos como Abraham y Sarai, como parte de la familia de Taré. Se mudan de Ur a Harán. Al final de la lección, Dios llama a Abraham a ir a una tierra que él le mostraría. Promete que sus descendientes se convertirían en una gran nación. Esta es una noticia alarmante, ya que no pueden tener hijos y son bastante mayores. Arrival in Canaan. This week we will look at some of the difficulties that they have once they arrive in the land of Canaan. Many of Sarai's actions seem very strange to us in these days. Understanding a bit of the culture may clear up some of her behaviors. When they first arrive in the land, they settle in a place called Bethel, and one of the first things that Abraham does is to build an altar to God. La llegada a Canaán. Esta semana veremos algunas de las dificultades que tienen una vez que llegan a la tierra de Canaán. Muchas de las acciones de Sarai nos parecen muy extrañas en estos días. Entender un poco de la cultura puede aclarar algunos de sus comportamientos. Cuando llegan por primera vez a la tierra, se establecen en un lugar llamado Betel, y una de las primeras cosas que hace Abraham es construir un altar a Dios. Escape from famine. They begin moving towards the south of Canaan to an area called the Negev, which means dry or parched. It is also used to refer to the southern part of Israel. One of the first challenges they face is a famine in the land. In order to save the family, Abram and Sarai, along with his nephew Lot, go to Egypt. Before they arrive, Abram worries because Sarah is a very beautiful woman. He is afraid that someone will want to marry her and would kill him in order to make her his wife. To prevent that happening, he asks for her to lie to him and tell everyone that she is his sister. Escapan el hambre. Comienzan a moverse hacia el sur de Canaán a un área llamada Negev, que significa seco o reseco. Se utiliza para referirse a la parte sur de Israel. Uno de los primeros desafíos a los que se enfrentan es una hambruna en la tierra. Para salvar a la familia, Abraham y Sarai, junto con su sobrino Lot, van a Egipto. Antes de que lleguen, Abraham se preocupa porque Sara es una mujer muy hermosa. Tiene miedo de que alguien quiera casarse con ella y lo mate a él para convertirla en su esposa. Para evitar que esto suceda, le pide que mienta por él y les diga que ella es su hermana. The consequences. This plan has some unintended consequences.
Abram is correct that people consider his wife very beautiful. This news reaches Pharaoh, and he immediately sends for her and takes her into his palace. In the meantime, he showers Abram with many gifts of livestock and servants. Fortunately, God is looking out for Sarai and sends a disease upon Pharaoh and his household. At some point, the ruler realizes that she is not his sister, but is really his wife. He is very disturbed and sends Abram and his family away. Las consecuencias. Este plan tiene algunas consecuencias no deseadas. Abraham tiene razón en que la gente considera a su esposa muy hermosa. Esta noticia llega a oídos del faraón e inmediatamente la manda a buscar y la lleva a su palacio. Mientras tanto, colma a Abraham con muchos regalos de ganado y sirvientes. Afortunadamente Dios está cuidando de Sarai y envía una enfermedad sobre el faraón y su familia. En algún momento el gobernante se da cuenta de que ella no es su hermana, sino que en realidad es su esposa. Esta noticia deja perturbado y le envía a Abraham y a su familia lejos. A desperate act. Back in the land of Canaan, Sarai once again faces her main problem. She is still without a child. In those times, it was essential for a wife to produce a male heir for the family. Since she is getting even older, she feels her only option is to recruit her Egyptian maidservant, Hagar, so Abram could have a child through her. Although this action may seem quite strange to us, for the times it was an acceptable decision and would have been required of Sarai. Un acto desesperado. De vuelta en la tierra de Canaán, Sarai se enfrenta una vez más a su problema principal. Sigue sin tener un hijo. En aquellos tiempos era esencial que una esposa produjera un heredero varón para la familia. Dado que está envejeciendo aún más, siente que su única opción es reclutar a su sirvienta egipcia, Agar, para que Abraham pueda tener un hijo a través de ella. Aunque esta acción pueda parecernos bastante extraña, para la época de ayer era una decisión aceptable y habría sido requerida de Sarai. Family discord. This decision creates even more problems. The plan proves successful, and Hagar soon becomes pregnant. At the same time, she also becomes very haughty and looks down on her mistress. Sarai is very distressed at this turn of events and goes to Abram for a solution. He tells her that her servant is in her care, and it is up to her what she does. In retaliation, Sarai begins to treat Hagar harshly. The servant can see only one solution. She decides to run away. Conflicto familiar. Esta decisión crea aún más problemas. El plan resulta exitoso y Agar pronto queda embarazada. Al mismo tiempo, también se vuelve muy altiva y menosprecia a su señora Sarai. Sarai está muy angustiada por este giro de los acontecimientos y acude a Abraham en busca de una solución. Él le dice que su sirviente está bajo su cuidado y que depende de ella lo que haga. En represalia, Sarai comienza a tratar a Agar con dureza. La sierva solo puede ver una solución. Ella decide huir. An encounter with God. Hagar heads into the desert of Shur, possibly hoping to return home to Egypt. At that point, she is confronted by an angel of the Lord, who asks her where she is going. After she explains, the angel gives her instructions. She realizes that she is talking to God and names him, "You are the God who sees me," which is El Roi. She is told to return and submit to Sarai. As a demonstration of God's care for her, she is promised that her child should be named Ishmael and would become the father of many nations.
Un encuentro con Dios. Agar se dirige al desierto de Shur, posiblemente con la esperanza de regresar a su hogar en Egipto. En este momento se enfrenta a un ángel del Señor que le pregunta a dónde va. Después de que ella explica, el ángel le da instrucciones. Se da cuenta de que está hablando con Dios y lo nombra: tú eres el Dios que me ve, el Roí. Se le dice que regrese a casa y se someta a su señora Sarai. Como demostración del cuidado de Dios por ella, se le promete que su hijo se llamará Ismael y se convertirá en el padre de muchas naciones. Ella regresa y más tarde da a luz a un niño al que llama Ismael. The mother of nations. Many years later, things take a major change for Sarai. Abram is visited once again by the Lord, who changes his name from Abram to Abraham, meaning father of many nations. At the same time, he changes Sarai's name to Sarah, meaning mother of nations. Here we learn a very important piece of information. For the first time, Sarah is included in the promise that was given to Abraham. He is specifically told that he will become a father by his wife Sarah in just a year. La madre de naciones. Muchos años después, las cosas cambian radicalmente para Sarai. Abraham es visitado una vez más por el Señor, quien cambia su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Al mismo tiempo, Dios cambia el nombre de Sarai a Sara, que significa madre de las naciones. Promete que habrá reyes entre sus descendientes. Aquí aprendemos un dato muy importante. Por primera vez, Sarai es incluida en la promesa que fue dada a Abraham. Su esposa Sara le dice específicamente que se convertirá en padre en solo un año. Abram's response. In response to this news, Abraham falls down on his face and laughs. How can they possibly become parents at the ages of 90 and 100? After this question, he asks for special favor towards Ishmael, his first son. God partially grants his request and promises that Ishmael will also become a great nation. However, he clarifies that the covenant will be continued through Sarah's son, Isaac. La respuesta de Abraham. En respuesta a esta noticia, Abraham cae de bruces y se ríe. ¿Cómo es posible que se conviertan en padres a los 90 y 100 años? Después de esta pregunta, pide un favor especial para Ismael, su primer hijo. Dios concede parcialmente esta petición y promete que Ismael también se convertirá en una gran nación. Sin embargo, él da la noticia de que el pacto continuará a través de Isaac, el hijo de Sara. And here are some things to contemplate about this lesson. Is it ever right to lie? Under what circumstances? What good came from Abram and Sarai's lie? And what evil resulted from their lies? Aquí tenemos unas preguntas para contemplar. ¿Por qué mintió Sarai? ¿Es correcto mentir alguna vez? ¿En qué circunstancias? ¿De qué sirvió la mentira de Abraham y Sarai? ¿Qué mal resultó de sus mentiras? And next week, Sarah receives an unexpected announcement. Will she be ready to accept some good news for a change? Y para la próxima semana, la próxima vez, Sara recibe un anuncio inesperado. ¿Estará ella dispuesta a aceptar las buenas noticias por un cambio? And we've also provided some homework. I'll let you read through this sheet on your own. At the bottom, if you want to study more about Sarah's story, the chapters in Genesis that are given below will guide you on your way. Pues aquí tenemos la tarea como parte de este estudio. Podemos estudiar por nuestra cuenta y tiene la opción
de los pasajes de la Biblia o del idioma o ambos, inglés-español. Y repasen por favor esos pasajes del libro de Génesis que están abajo. Los pueden ver, 12 del 10 al 20, y capítulos 13, 16 y 17, 15 y 22. Recuerden, estamos hablando de la historia de Sarai. And to wrap things up, we thank you for joining us and hope to see you again next week. Gracias por visitarnos. Esperamos verles la próxima semana.